कुलदेवाक इष्टदेवाक ग्रामदेवाक संस्थानाच्या आराध्य देवांक साष्टांग प्रणाम कोरनो काशी मठाधीश परमपूज्य श्रीमद संयम तीर्थ स्वाम्यांक श्री गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्री विद्याधीश स्वाम्यांक श्री कैवल्य मठाधीश शिवानंद सरस्वती स्वाम्यांक साष्टांग नमन कोरनो आयचे कार्यक्रमाक येवन पाविले आनी यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वायड मुखांतर पळयतले सर्व समाज बांधवांक नमस्कार कोरनो शुभाशय सांगून एक दोन उतर उलोवचा इच्छा पावता. भविष्य एक 5 वर्स फुडें आमगेले समाज बांधव गोंयांतून पश्चिम करावळीचे नाना गांवांतू संस्कृती आनी धर्मा रक्षणे खातीर येवन पाविल्ले विशय तुमकां सर्वांक गोतस. आयिल्ले प्रत्येकल्यांनी त्या गांवांतू एक मंदिर देवस्थान बांदलें आनी ताजे लागींची घर व्यारू पुरो सूर कोरनो एक टेंपल इकॉनॉमी आमगेले सगळे कोस्ट लायनार पळयल्यार एक टेंपल इकॉनॉमी जावच्याक कळवलेले एक 5 वर्सांतू GSB समाज बांधव कारणीभूत जाल्लेची. भविष्य कळवलेले एक 50 वर्सां हेकडे आमगेल्या देशांत आयिल्ले एक सोशियो इकॉनॉमीक चेंजीस म्हळ्यार एक इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन जाल्लें, बँकिंग क्षेत्र व्हड मट्टारी एमर्ज जाल्लें आनी कळवलेले 20 वर्स हेकडे इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी एक व्हड मट्टाक आमगेले तरणाटे लोकांक गांव सोडून विंगड गांव वता तशी एक प्रेरण दिलेलो आसा. आजी आमी खंयचेय गांवांतू गेल्यार पुजे वेळारी गांठ मारूंक जन मेळना, मेशीन आयला, ज्या गंट मारूंक मेशीन आयला हें पुराय घरकड गेल्यार प्राय जाल्यार ल्हान मात्र गांवांत आसाची, चेरडुवा बेंगलुरा पुना आनी विंगड विंगड गांवांत आसाची. हें आमी कसलें करूं जायना. हें बदलावणें अनिवार्य आनी मुखावेल दिसांतू हें चक्र घेवन वापस फुडल्या वरी येवच्याकय पुरो सांगूं जायना. आमी आतां कसल करता म्हणल्याक मेगेले एक 2 उतर हांव सांगचें कसां म्हळ्यार आजी सगळे लोकांतू डिजिटल क्रांती जाल्ला आनी आमी ताजे सुवर्ण युगांत आसाची. आजी हे कार्यक्रमाक सुक्रत म्हूण एक नांव दवरलेलें आसा आनी तें आमगेल्या सुक्रतींद्र स्वाम्यान नांवा लागीं आसा तें नांव म्हणटाना एक शुभ सूचन कसां म्हळ्यार हांव विनंती करचें ऑल टेंपलाच्या लय सुक्रत म्हळ्यार एक पोर्टल ऑल टेंपलाचे जावन तांतू आमगेले सदस्य कोण कोण देवस्थान आसाची तांगेले एक इंडेक्स वायज ते पुरा अपलोड जावन खंयचेय जनांनी तांगेल गांवचें देवस्थान पळोवंक जाल्यार तांतू वचून क्लिक करून थंय खंयची सेव आसा हे पुरा विशय पळोवन घेवन तांणी सेव करचे नमने रस्का येता म्हळ्यार आज हे पुरा तरणाटे लोक वर्सा एक पंत उत्सवा वेळार गांवां येताची जाल्यार हांगेल चेरडू मुखारसून कसा म्हणून आमकां सांगूंक साथ दिना. सो आत्ताशील चेरडू कोण परगांव आसाची ते पर एक कालाक हांगा आसून शिकिले जाल्यार नेक्स्ट आनी येवचे जनरेशन भविश्य आमकां करूं कसन करता म्हूण कळना देखून आमी एक ऑनलायनार की कसं की करचे कार्यक्रम करचे आरंभ करचे अगत्य आसा म्हूण म्हाका दिसता आसा. एक 120 वर्स फुडें एक तलिचेरी असलपुरा भागांतून पोडमट्टारी आंध्रा गांवांतून नेल्लूर कडप्पा कर्नूल गुंटूर राजमंद्री पुरो चमकलेले आमगेल समाज बांधव आज 75% जन तेलुगू उलयता आसाची. गांवची खंयची देव म्हळ्यार तांकां गोतना, केलो जना अप्रूप कुलदेव गोत आसा, गोत्र गोत आसा, सरनेम आमगेल GSB गेल ना. हे वस्तू परिस्थिती थंय आतां ऑलरेडी आसा. तें भविश्य आमगेल नेक्स्ट जनरेशनाक तसल परिस्थिती येवच्या ना जे म्हणल खातीर आमी हें एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म दवरका तांतू प्रती एक देवस्थानाक गेल्यार त्या देवस्थानाचें कसन आसा चित्र की ताका संबंध पाविल कोण आसा ताका कसन QR कोड आसता ताका एक पेमेंट करचें आसा एक सेव करता म्हूण तुमकां पुरो गोत अशा पुरो पयर कोविडा वेळार बेंगलुरांतू विंगड धर्माचे विंगड जातीचे देवस्थानांत कसं जालें म्हळ्यार फॉरिनांत आशिल्ल्यान पुराय थंयचे देवस्थान कॉन्टॅक्ट करून आमगे लेखाक एक सेव करता म्हणटना
त्या बटमम्मानी ते दीस सकाळी देवाल नड्याक देवाक येद्राक तो समेत एक व्हिडिओ करचे, प्रार्थना करचे तागेलें नक्षत्र सांगून, आनी तो व्हिडिओ त्या सेवादाराक पेटोवचे. ताका एक मनाक कितली खुशी. मेगेले काकाजी ताणें थंय लागीं राबून सेवा केल्या रिजल्ट ताका. हें आमगेले समाजा देवस्थानान जातास वे म्हूण आमी एक चिंतन करचें अगत्य आसा म्हूण म्हाका दिसता. दोनीचे मुख्य विशय देवस्थानांतू सानिध्य वृद्धी खातीर होम हवन पुरा व्हड मट्टाक जाता आसा. ताजे वट्टू आमी करता जाल्यार एक 2-3 विशय हांव सांगच्या इच्छा पावता. कसले म्हळ्यार आमगेले विद्याकल्पक जेवो, केशवेंद्र ट्रस्ट जेवो, काशीमठ वेलफेअर फंडा जेवो येवचे एप्लिकेशन भटमामांगेल चेरडूवा, मॅनेजराल चेरडूवा, पारुपत्तेदाराल चेरडूवा आनी देवस्थानाचे स्टाफांगेल चेरडूवा. ते कसले तशें जाता आसा. तांगेल विशय आमी देवस्थानाच्यान क्या रित्या घेवच्या जायना हें एक चिंतन करचें गती आसा. इता म्हळ्यार थंय भितर पूज करचे भटमामान निश्चिंत जावन मनान तशी परिस्थिती आमी निर्माण करता. कित्याक म्हळ्यार पयलीं एक शिरवा मंचकलाचे एक वायरल जाल्लो एक पुरजनांक गोत्त आसा. आरोग्या संबंध पाविल्ले हांव जगण्णालय हो विशय निमगेलो आमी उरलो हें म्हणालो. क्राउड फंडींग कोर न्हू तांकां दुड्ड वट्ट करचे तसली परिस्थिती खंडीत निर्माण जावच्या नज. आमी ऑल टेंपलाच्या मट्टाक सर्व जन, हांव तांकां ऑल टेंपल म्हूण मात सांगना, सगळे समाज बांधवान वट्ट मेळून हाजी पुराय आशिल्ले एक वेवस्था आमी कोण घेवका. आनी विशेश जावन मस्त कडेन पळयलें कसं म्हळ्यार देवस्थानां सुत्त आशिल्ल्या घरांत मस्त दुर्बळपण आसा. पळोवन आशा पुरो तुमी पुरजनान देवस्थानां सुत्त आशिल्ल्या घरांत बारी दुर्बळपण आसा. आमगेलो मनुस्मृती कसो सांगला, बायल मनशांनी संतोशार आशिल्ले कडेन देव ते राबताचे म्हूण सांगिलास. म्हणटना आमी तेवय विशय विशेष जावन देवस्थाना परिसरांत एक संतोशारी पुरजनांनी खुशीर आसचे तसलें एक वातावरण निर्माण जावका म्हूण हांव एक मनवी करता आसा. 2005 इसवींत विश्व कोंकणी केंद्राचे बस्ती वामन शेणैन फावंडेशन घालतना बंटवाळचे बाबा आचार्य मम्मान फावंडेशन घालतना निमगिलें हांगा कसं नाही देवस्थान बांदितावे म्हणून तेन्ना वामन म्हणाल काय देवस्थान नाही हे कोंकणी भास आनी संस्कृतीचे कार्यक्रम जाता आसा इत्ते म्हण निंगिताना तो भटमा म्हणाल काय नाही हांगा देवाल दृश्टी पडता आसा म्हणाल काय ते जावन आनी सिरियस जावन घेयनी कसला म्हळ्यार थंय कसं नाही देवस्थान ना कसं नाही ना हें मात काम जाता आसा. ते फावंडेशन जावन 6 म्हयन्यांनी स्ट्रेट येद्राक गोपाल कृष्ण देवस्थानाचे फावंडेशन जावन आज तुमी शक्तीनगर आयले रे गोपाल कृष्ण देवस्थानाचे कृष्ण सीधा विश्व कोंकणी केंद्र पळयता सांगिल्लो अर्थ कसो म्हळ्यार चांग काम समाजा काम जावचे कडेन देवा सोदून वचका म्हणना देवू येता म्हळ्यार एक निदर्शन जावन हांव सांगतास. काली गोंयचे भांडोराचे काशी मठाचे मॅनेजर आलो पुतू बालाजी शेणै विश्व कोंकणी केंद्र येवन गोवा आर्चिव्सा विशय उलयलो. गोवा आर्चिव्स म्हळ्यार 1510 पोर्चुगीसान पायदवर तंतकून आशिल्ले तांणी तांगेले पोर्चुगल भाशेन बरयलेले कागद पत्र आनी कंप्लीट गोवाचे इतिहासांत तांणी कितले वर्स रूल केला त्या विंगड गांवचे रायांक गेलो टू बरयलेले कागद असल पुरा प्रिजर्व करून एक आर्चिव्स केला. तांतो आमगेलें मस्त GSB लोकांक गेलें नांव येता कृष्ण शेणै अक्कू नायक काही असं पुरा नांव येताच. हें कसलें सांगतास म्हळ्यार आमगेले GSB आर्चिव्स म्हणून खंय जो आमी केल्लो आसा की हें आमी आत्मावलोकन कोण घेवका. त्या पोर्चुगीसांनी ह्या नेलार पांय दवरतना आर्चिव्स कोण दवरला तांणी कसं केला कसं कर न्ही ह्या विशय पुरा आर्चिव्स आसा. आमगेले GSB समाजाचे कितलींय जनांनी समाजा खातीर काम केलेलें आसा देवस्थाना खातीर जेवो समाजा खातीर जेवो 100 वर्स फुडें कोण केला म्हळ्यार आमगेले इन्फॉर्मेशन ना. आर्चिव्स जावचे खंडीत एक अगत्य आसा आनी विशेश जावन एक देवस्थानांत जाग आसल्यार साध्य आशिल्लें म्हणटाक एक GSB लोकांक गेले एक किर्ती मंदिर हॉल ऑफ फेम आमी खंडीत जावन कोरका कसला म्हळ्यार मुखार सून आशिल्ले तलेमाराक फूड कोण आशिल्लें म्हळ्यार बुकांत मात्र नांव दिसताची तांगेलें भावचित्र तांणी कसं केलां म्हळ्यार विचार कसलेय आमकां हांव पळयलें ना. हे विशय
आम्ही एक व्हड मट्टाक हाजे हांतू काम जावक म्हणून म्हाका दिसता आसा आनी विशेष जावन मस्त घरान तूं कसं की पुरातन जावन आशिल्लो वस्तू आसा पुरो ताम्रपत्र आसा पुरो कसं की बरप आसा पुरो हाजी पुराय कलेक्शन कोण एक डिजिटायझेशन जावचें अगत्य आसा तशी देवस्थाना रेकॉर्ड्साचें एक डिजिटायझेशन इता म्हळ्यार मस्त वर्स तें व्हरना एक 100-200 वर्सां तें पुराय वता तें डिजिटायझेशन जावका प्रोजेक्टाक डोनेशन वट्ट करताची डोनेशन वट्ट करतना आमी निंगूच कसं म्हळ्यार पॅन नंबर दी तुगेले एड्रेस दी म्हण निंगिताची ताजे वटूच मेगेल एक विनंती देवस्थानाच्यान कसं म्हळ्यार एक कट ऑफ एक 50,000 की 1 लाख की वयर डोनेशन दिलेल्यांक मामा तुगेले एक नक्षत्र दी वर्साक तुगेले नांवार एक दीस आमी सेव करताची म्हूण सांगून कलेक्ट केलें म्हूण जाल्यार तो डोनर वर्सगटल्यान तुमगेलो आसता खाली एक प्रोजेक्टा न्ही इता म्हूण म्हळ्यार तुमी प्रती वर्स ताका त्या दिसू तागेलें नांव नक्षत्रार कोणी जाता तागेले घरकडचे कोणालें नांवार की तागेलें नांवार की एक सेव करून तुमी प्रसाद पेटयल म्हूण जाल्यार तो खंयचेय कालाक तुमकां विसरना आनी विशेष जावन हांव सांगचें कशें म्हळ्यार हे पुरे यंगस्टर्स बसल्याची देवस्थानाचे परिसरां आशिल्ली यंगस्टर्स हांव सांगता आसा तुमी केन्नाय मोबायल घेवन मोबायलान तूं काम करता आसताची तुमी देवस्थाना मॅनेजमेंटाक एक ब्रॉडकास्ट ग्रूप कराया ब्रॉडकास्ट ग्रूप कोणाल म्हण म्हळ्यार डोनर सांगेल ब्रॉडकास्ट ग्रुपांत देवस्थानाचे उत्सव कसले कार्यक्रम एक बटन प्रेस केलें कुडले मेसेज वता आज कितले कडेन देवस्थाना कार्यक्रमा विशयी प्रति डोनर्सां पावता म्हणून आमी एक आलोचन करता म्हळ्यार दीस आयला म्हूण म्हाका दिसता आसा आनी विशेष जावन परगांवचे जन मस्त कडेन हांव पळयलां परगांवचे जन आयिल्ले तेन्ना तांकां खंयचें देवस्थाना दर्शन आसल्यार एक मुखार होवन राबोवची की एकय संराधने वेळार तांकां एक सुरवे बसोवची की हें पुरो जातना परगांवां दूर तुकून आयिल्ले जनांक केन्नाय तांकां एक सुरवे पंथेक बसता आसल्यार वेवस्था पुरो आमगेले वॉलंटियर्सान करका हो विशय जातना म्हळ्यार म्हागेले कळिता आयिल्लो आसा अशें जाल्लें चंद म्हूण म्हाका दिसता आसा एक आडळिता संबंध पाविल्ल्या विशयांतू एक सार्वजनिक संपर्कांतू सेवेंत आशिल्ले एक CA आसा पुरो एक लॉयर आसा पुरो लेक्चरर आसा पुरो टीचर आसा पुरो कोणी एकलो समय दिवका खाली नांवां मात्र सांगून तांत आसची न्हय समय दिवका असल प्रोफेशनल जनांनी स्पेशली हांव यंगस्टर्सां सांगता आसा तुमी पुराय एक प्रोफेशनल जाता तरी तुमगेल्या गांवच्या देवस्थानांतू एक आडळितांत एक भाग घेवच्याक प्रयत्न कराची आनी विशेष जावन तिन्नींतूल एक वांटपुणी कनिश्ट जावन तनु मन देवस्थाना खातीर पल्लकी खांद मारून उत्सवा भाग घेवन दिवटिಗೆ दवरून काम केल्ल्यांक कनिश्ट तिन्नींतूल एक वांटो आडळितांतू प्रातिनिध्य खंडीत दिवका म्हूण सांगून हांव विनंती करता आसा विशेष जावन प्रितेरी देवाक मोगारकी फड्डकी विंडून भजन म्हणू देवळाचें काम करचें महिला समाज आमगेल्या जनांक साध्य आशिल्लें खंयचे नमनेर साध्य आसा तशींच अशी म्हूण सांगना एक प्रातिनिध्य दियाची कसला म्हळ्यार आयचे आमगेल्या देशाचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू जावन आसा असल वेळार आमी एक चिंतन करचें दीस आयल्याची आनी निवृत्ती वयोमिती 75 दवराची म्हूण एक विनंती करता आसा 75 वर्साक बिंगडांक अवकाश दिया आमी एक 4-5 वर्स फुडें एक देवदर्शन म्हणून स्पंदना टीव्हींत एक कार्यक्रम केलेलो तांतू दक्षिण कन्नडा उडुपी शिवमोग्गा केरळा नॉर्थ केरळा हांगाचे पुरा देवस्थानाचे 135 देवस्थानाचे माहिती दिल्लेलो आसा तेन्ना हांव ते कार्यक्रम जाता आसतना म्हाका म्हगेले फॅमिली बिजनसांतल्यान स्पॉन्सर जाल्लो कार्यक्रम कस्टमर केअराक मस्त जाणाले फोन येवचे प्राय जाल्ले गेले मम्मा आमकां ते देवस्थाना वच्चा जायना आमी ते देवस्थानांत तुमी लास्ट ते आरती दाखयतना आमगेल्या मनांत आशिल्लें पुरा प्रार्थना करचें तुमकां देव बरें करो म्हूण सांगून फोन कितकी आमकां आयिल्लो आसा तेन्ना हांवें ह्या विशयी ऑल टेंपलाच्या नॉलेजाक हाडलेलो आसा कसो म्हळ्यार हे पुरा देवस्थानाक तुमी कसं नाही करका म्हणना एक ट्रॅव्हल एजंट एक बस ह्या पुरा देवस्थानाक
वच्चे एक रूट आता एक दिसू कारकळ सायडार वतन खंयची खंयची GSB देवस्थान मेळटा तांत वच्चा जन रेडी आसाची आज खंय खंय की जन फॉरेन टूर पुरा करचे बदला आमगेले दक्षिण कन्नड उडपी देवस्थानां पळयली हें एक विनंती केलेलें एटलिस्ट त्या दिक्कांपुणी आमी टेम्पल स्क्वेअर एक उडपीन तूं SLVT की एक बस राबोवचे दुड्ड तांणी दिवचो बसार व्हरचे तांगेले खाण जेवणा वेवस्था करचे तांकां वापस हाड सोडचे कसला म्हण म्हणल्यार एक एक्सचेंज ऑफ पीपल जनांनी एक गांवांत तुका आनी एक गांवां वचून आनी एक कडेन देवस्थान पळोवका म्हणल्यार एक उद्देश रे हें काम जाता आसा आतां कुलदेवता दर्शन कार्यक्रम जाता अशें यूथ ऑफ GSB चॅनलान तुमकां पुरो जाणांक गोत्त आसा पुरो काली कुडतेरी मामाई देवस्थान आशिल्लें आनी 30 प्रोग्राम येवचे आसा विंगड विंगड देवस्थान येवचे आसा हें पुरो आमगेलें गोंयांत तुकून कोच्ची तांय आशिल्लें पुरो जनांनी ಒಟ್ಟು जावका जनान ಒಟ್ಟು मेळ्ळ्यार मात्र आमगेलें देवळां अभिवृद्धी जाता म्हणल्यार एक दिक्कारी हें एक कार्यक्रम चलायच हांव तें इनिशिएट केलेलें आसा म्हगेले फॅमिली बिजनसांतल्यान स्पॉन्सर करून हें एक तुमी ताजे फायदो घेवका त्या जनांनी थंय वच्ची तशी कसन वेवस्था जावका तें पुरे एक पळोवन घेतला पुरो तुमी कसले करका म्हणून ट्रॅव्हल एजंटाक करका म्हणल्यार एक म्हगेले एक विनंती करता आसा ಸ್ವಲ್ಪ 2-3 दीस फुडें GSB सभा मुंबईन सारस्वत समाजाचे चातुर्मासा बशिल्ल्या स्वाम्यांक कनेक्ट जावचे एक कार्यक्रम पळयला म्हाका दिसता असल कार्यक्रम देवस्थानाक मुखार सरून पुरा मठाचे देवस्थानाक कनेक्ट जावचे नमनेचे कार्यक्रम आरंभ जावो म्हणून हांव आशेता मुख्य जावन पयरी सारस्वत संमेलनाक आमगेले काशी मठा स्वाम्याले एक मुखेलपणार तांणी एक लीड घेतिल्लो आसा विशेष जावन वेद अध्ययन आमगेले सारस्वतांत गेले कोर फील्ड ते आमी आज वेद अध्ययन करता जाल्यार संस्कृत कळका संस्कृत आमगेले चेडूंक कोणी घेतनाची ह्या विशय जावन चेडवांक प्रोत्साह करका आनी कोंकणी भास देवनागरी स्क्रिप्टारी बरोवचा जाता रजे दीस आनी आयतारा कोंकणी भास देवनागरी स्क्रिप्टारी एक पण स्क्रिप्ट कळल्यार कोंकणी भास आमकां शिकोवचा सुलभ जाता इता म्हळ्यार आमगेले भास उरोवका जाल्यार उलयल्या मात पावना थोडे तांतू साहित्यानी रचन जावका तें करचें म्हूण जाल्यार ताका जावका जाल्यार रिसोर्स पर्सन सर्टिफिकेशन कोर्स करूंक विश्व कोंकणी केंद्र रेडी आसा म्हूण सांगच्याक हांव इच्छपावतास बहुशः आजी कसं की एक समाजा खातीर काम करका म्हणलें तेन्ना आमगेल्या जनांक मस्त माहिती कोरते आसा तुमकां आश्चर्य जावच्या पुरो आमगेले काशी मठाचे श्रीमद केशवेंद्र तीर्थ स्वामी चॅरिटेबल ट्रस्ट SLVT उडपी म्हण एक आसा श्रीमद भुवनेंद्र तीर्थ स्वामी चॅरिटेबल ट्रस्ट बसरूर म्हण आसा श्री काशी मठ वेलफेअर फंड हाजे फाउंडर जावन डॉक्टर TMA पै मॅनेजिंग ट्रस्टी जावन आशिल्लो हें एक आसा श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी चॅरिटेबल ट्रस्ट मंगळूर म्हूण आसा बालकाश्रम 3 आसाची वृद्धाश्रम 1 आसा वेद पाठशाला 2 आसा हक्क पुराय समाजा जनांनी ಒಟ್ಟು मेळ्ळू सपोर्ट कोरनु व्हड मट्टाक एक समाजा कार्यक्रम देवस्थानाक की मठा तर्फेन की जावचे नमने प्रोत्साह करका म्हणून हांव ह्या संदर्भार तुमकां विनंती करता आसा आनी विशेष जावन देवस्थानांतू हज्जी विशयी एक माहिती फलक जावका आनी कळवल 100 वर्सांत कोण कोण आडळते मोक्तेसर आशिल्लेची ते पुरे विवर जावन आशिल्ले इन्फॉर्मेशन मेळका एक स्पेशली ऑफिसान जो मेळका आनी एक शाश्वत सेवा म्हूण सांगून खंयची कालाक 50 वर्स फुडें 1 रुपया की 5 रुपया की पुरे घेतिल्लो आसा तें 5 रुपया आज कोणाक दक्षिण दिवच्याकय जायना ते सेव करूंकय जायना म्हणटना काल कालाक एक 5 वर्सां एक वेळ शाश्वत सेव कोण करयला तांकां वापस आपोवन हें शाश्वत सेव आमी करता आसाची कॅल्क्युलेशन साध्यशील बरता ना म्हण जाल्यार सोडचें पक्कनी तो मनीसू ना म्हण जाल्यार ते सोडचें शाश्वत सेव तयार गेले ना मारा चलता असो एक कनिश्ट जावन एक 10 वर्सां खातीर एक आमी मिशन स्टेटमेंट हांव आनी 10 वर्सांत नेक्स्ट आमगेले देवस्थाना तर्फेन कसन आमी करच्याक एक केला म्हणल्यार एक विशय एक स्पश्ट चित्रण जावन तें एक देवस्थानान डिस्प्ले करता इता म्हळ्यार आमगेले युवजनांक हें एक मस्त प्रेरण जावन दिता म्हूण सांगून हांव सांगच्या इच्छपावता आसा आनी प्रती एक 2 पॉयंट आसा प्रती एक आडळित मंडळीचे कोण मोक्तेसर आसा तागेले अवधिरी कसन मायलस्टोन जाल्ले ताण आसतना कसं जाल्ले म्हणल्यार एक विशय
कळका आणि त्यांनी ते करका एक माइलस्टोन क्रॉस जावका त्या देवस्थान तागेले का वदींत हांव आज येताना भटकळ कामाक्षी देवस्थानाचे कळवल 20 वर्स तुकून म्हाका एन्युअल रिपोर्ट येता त्या नवरात्रीची इन्विटेशन ते नवरात्री इन्विटेशन आवटोच इतलें चंद जावन बॅलन्स शीट P&L अकाउंट तुम्ही दुड्ಡು दिल्लो कोण खंयच्या गेल्ला आडळते मोक्तेसर कोण पर्याय अर्चक कोण कितले ग्राम भांगार आयला कितले ग्राम रुपये आयला कंप्लीट विवर जावन आसा त्या रिपोर्ट हांगा दवरला देवस्थानाच्यान पळयत भारी चंद जावन कळवल 20 वर्स तुकून ते म्हाका हांव एक सामान्य भक्त थंय खंयचे मेंबर न्हय जाल्यार म्हाका येतस ह्या विशयी एक पुरजनांनी चिंतन करचें अगत्य आसा आनी कडेर जावन पयरी आमगेले स्वाम्यान चातुर्मास स्विकारा ते दसू एक मार्मीक जावन एक सांगलें कसं म्हळ्यार GSB म्हळ्यार गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्झ म्हणल्यार जाल्यार तांणी ते कुशेर सांगिल्लें न्हय म्हणून आमकां हांवय आशिल्लें थंय कुशेर सांगिल्लें थंय एक थोडोची मनांत कशें की तांकां एक कशें की सांगू आशिल्लें सांगू जालें ना म्हण म्हाका दिसता आसा पयरी पर्तगाळी मठा स्वाम्याले विद्याधीश स्वाम्याले कुमटांतू प्रवचनांतू मनशाल कडे कालाक ताका तोंडां घालचें गंगाजल गोल्ड आनी सिल्वर न्हय म्हूण सांगिल्लें तुमी आयकून आसा पुरो म्हणटना आज आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्झ म्हळ्यार निर्जीव कसले संवेदन ना कसले सेंटिमेंट नातिले GSB जावका वे म्हळ्यार एक आलोचन करची दीस आयला कसला म्हळ्यार हेंची गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्झ विंगड जातींतूय विंगड धर्मांतूय पळोवचा मेळटा म्हणटा आमी तांगेल्या वरी जावचे आम्ही GSB म्हळ्यार कशें आसता म्हळ्यार जी म्हळ्यार गौरवान्वित सगळेची समाजांनी आमगेल समाज मात्र न्हय विंगड समाजांनी आमकां एक गौरव दिवन आमी येतान उठान रावचे नमनेर आशिल्ले चांग आमी काम करता जाल्यार गौरवान्वित व्यक्तित्व आमी जावका सिल्वर यस म्हळ्यार आमी कसो आसता म्हळ्यार सुसंस्कृत जावन आहार आचार विचार ह्या पुरो विशयांत आमी सुसंस्कृत जावन आशिल्ले सर्व समाजाक आमी एक मादरी जावन आशिल्ले एक व्यक्ती जावका कडेर जावन ब्रॉन्झ B म्हळ्यार भ्रातृत्व आमी भाईचारा म्हणटाची आमगेले जन आमगेले भावंड आमीची इता म्हळ्यार गोंयांतून पुरो आमी वट्ट येतना एकलो आयिल्ल ना पुरो जन हातात दोन शेणै कामत हेगडे पुरो वटवटू आयलेच भावंडाले वरे आयलेच हें आज आमगेल्यांत उणी जातास भ्रातृत्व होड मट्टा जावका म्हूण सांगून देव सर्वांगेल उत्तरोत्तर आशोत्तर साध्य कोण दिवो म्हूण सांगून म्हगेले 2 उतर समाप्त करता.